balle no maka ka gora na madina jama fitinan le no maka in ka gora no madina in wa wena zamanin wa pokula in sauyi wa zamanin a rasulu muhammad ba wala ya tilen pitawa boy satala ngambi min di tilen pitawa to la boda wa zamane kabilleno maka pone ko gore madina tilen pitawa la boy satala pon yi wa wana we wa zamane sa zamane ojojo wa ko tilen piteba biyunina aminun amin kira dem bi jenyin kala yiw ba man lana na o ajimin ta wata etamana ande bi mbada sin e kono di gubone akanka amana ka o wena we wa zamanin ko alkhairi bela chano atada tore fala sola waraka waye ba wimba sina mana ale kida kwanza mana wa ba lebe undoi kawfina okibe nye unwa wena sedina ali ndabo we wa de tentere sedina ali o nyele o da do we wa de tentere bi ke nyika ya so le na be la be koye o da do we wa de tentere o ta kitu babo ali bi fo ko ko libo bin ta ka fo kala ka de ni mba kitiri di fi nke kana sedina ali ndo mbe kwara la mo wa gba na do wa na ndo no amana wa na cha no kwata pa won kai na wa ni se kine ezem bazina na amana dile wa we ke boze ala na be kombalu ezem bazina na amana madile bazi zamana ngi to na be kose ala na be chense ba to we gba amana kwata kisi kile onyi kisi na before na ogbabe wa amana kwata kikebi zamanin wa koyi ba man kpana ya geto wa annabiye wa mu mata ka da sama bilole ke yakete umma wa na mewa zamanin ko thumma alladhina yalunhum nne bone zamanin wa koyi in san wa sahabin wa zamanin fitina wa sahabin kigai fitina wa sahabin kigai mwata ngwensa onye afa wa wa na sana wi kete le da wa je de kisozi afa ma yo momale ba ma bi le ya wa le itisiri na esiri eke kore fitina sahabin kiga be maliki ni le da sabi kenyi ande be wana we wa zamanin kokula nda pa we wa sahabi wa zamani in sahabi wa fitina wa bembe wa zamani ba ngamu ba maka histoire kimu ya sahabi kiga jama ma lolo ne ba ngam gore la ka ka tib divina a chala ma lolo fitina ya sahabi kiga ta patenya be ngwe kiga be malingi bi kenyi palwo ande be katwana thumma alladhina yalunahum nda pata bi'in bada sahabi mbona keda ka sahabi mi sahabi ka podi ba meta da be bone na be tawa zamani mpe ya tu kokula biyada wanana zamane generation mbaye abe kungo na abe kungo mbaye zamane
wimbe ina karn abe kungo mba ina zamane ta kan ne temba de ta ba kolo ya da joju fo na le kesa abe kungo te pata ke gbe bi pompo mi bi firi de mo ta ka ya ni dunia abe kungo mba ina karn zamane bada sahabi mboya wa fi dina timun tijifen na tangun tijifen mbita ni kisa ya ojenge oba mota chi oba tabi ilim bada sahabi mboya ni pata ni oba mbayina Sufyan al-Thawri uidini Sufyan al-Thawri osale fani kiya wazi dunia pataba ngwamuwe ofibi no da gbiru nda tarawa zamane obaya wala kada zamane baina Abu Ja'far al-Mansur unwayi alfa nke weona lana nsisi tebwete unwaona titunga nende meka fete chunti owa ya meka fete chun willa sa bibo ha preza o ya no me unwaona titunga nende ma fete chunti ito Jesu ni unwaona korewe unwaona ya ma we ni ma fete ni unwaona be da no kogbe doye wa be boy be kala yangiti baba ru kuira kumie be pede ba ya ko gbe bi fete kanna tikoti ba be ye ke wade be pono nyi da pamba kunyi me se ke ya fumba ko gbe bi be nyomunu me se mbe ya da gbagun ki toni ngbe ngete to nke chanke da ti birimale afa wabete wa na au karatu bete o boya mete o maligi o wena we ke bete tun gama o wena sana na we bete tun we be po afa ka karide na o kana ya pocin wasi de mbe la foya o wa na o jesu ka won goro di ken ki to tu funni ko bo fuga ka o ta siru nyimi ke ke ta ba kisiri kisiri ka o pa na da beno to ba ta be beno o pe on se na de ton ka kada afa sa ku fa nyiuni iraq boni afa ka ba ko ni ke ya ka ke wa ta na ngane o nyendo ki po de mbasara no boya ka jena be bo wakanna ututi ajim eze kana ajim ma ngaba tudie eze ni keke to aba ka bo die dabi no ko sa ko bo nu wotu po digide ya di to pa won ti de ya ke to te dabi no ko sa bo ni ka be fere ko ka je nda yana basara liwo ko sara ka da fo nde be unwa bare ona aruta bil kufa ahla am ruta bil basra kufa wa anyene wa adabino bi mwana basra ile yanyi mwa unwa amma ruta bil basra lam aduk ya sa na makala tem basra wa adabino bi ka ke ya da pa na mwana yin kufa yenye lampo nda ya kusara mamati na emata kila ndo denu nyino mba jopa dabino gbete ototikisi owe na we kala fete tende dabino biri usingi haram tata ya sa afa wa boya ka bonile de wasi kwewe nda da fa na wane wala karake gwara na tata ya mme mba bone nwa wa na opadi ke nka ke gwaram ola na gbare mo jabe da mo ko jo no gwa ya ki dimi na na wa agbo iso wa fo ya afa ki sigi ke chano wa kosa ki po di ni yamane po mete mo da de ki de ya di to mbada piri no buyu te pana mo ta wa be kimbe ya
ba ke karan gide paje ke mono ke da no bayawa ba fo no bayawa no baya ka barona be pini ni sin ne yu o wana bi bo ne bare ko la nwe ba pe wi ni ye we nyu yu no baya ka wana to le le isi o wana bi wi na Abdullahi da so do me to be bo do wala ka wete ye nwo nwa de che pombiri na Abdullahi to patata kan ne ba ngwa sa mo ta che one no bo aka na nwu na bi zira Abdullahi mmento sa Abdullahi si di manja da ba to yi sin to sa de la pa na wo bo no do we na Sufyan o bo ya man ta bi be na wa bo president ka bo ni ni nwo we na Abdullahi no bo ya me ta ka che tin ke we na mbena Abdullahi mmenta sa Abdullahi wa mana sana mota chiu mmenta sa mota chiu si di nto sadela wati si bete pe mama wa na wembe ina Sufyan na Sufyan wete de maka ne bi na Shamun shebe pa Shamun atarwa ko Yakubu japwa ndake chapom wa na Sufyan wa na Thauri libo no boya ba kasi wano na de esento wa president ka boye o na o wa na politique karon wa ya manu wa kiti pachim mponi mwata ba ne nataro ko na bi de no boya ka bofi me date nataro kase jama o de ya manu polibo to munafiki si wede ke ya ajimbota bamado dawaza manile unwa kana binyiwa mele kila to goranda bela bi do di nyenya baya bo treza unwa singi link poti ni ka ba po da de kiya kimito kinde ebe na la rute bi se nyeta de tenka kana bi bombo be la rute ka be tete dembe taka nyeta libo ma wode kiya wata bota kimijo nda terena labar lati jotumu baya bo treza Abu Jafar al-Mansur na wa abo ya okiti de makale dibe mane oboya man taka treza maka yang fale na uchonu ya haji unwa gena be ko ofin ban lan wade be mo ama be mo na o mete be fata pagba ke fao malelo ne mawe no chenyile be malinyi malelo sie eke nwona be malinyi ke ba ke se bi chenyile o na be fao ela kujeya mba fi kide faana to kan paten na ba be fao mona bi kin saje ke bo la ru de be ka se ke be nyeta o pana wone no pa wone nki gona nke pa wone ni ba ki ka kilo ko pa kide mi joyo o kin na to di mindi libo ni bi kiga ma jiru ba ko na fa be da mona zin tu kusi bi ke be pota ni le libo man da se yo dole on wa fi ngi pe nyikizigide ngi tibika ba ko tolo de na nko na mo ata boyo ta pe sigbe mani nwa jo nso pinpin ni ama nde se na de la de mi si kiga de se ke gewa ko mo ko re o boya ma ta ko maka no wa kete bom ela ku ya jawa fi no toni maka frontier re de mo ta ka fo wa me fe wenda si rubo ke do bo maka ke me na mo ta chato ale tawaba ya wewe kalolo ya mata be fo na ke chato da kenu we ya no mi da kenu wendo mo mata ya dunia ka kambi yene atajalu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima
wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak mata ibe ya le kakete pachem be da le beta mese de kena tinde ku pozi de kenda se da fozi qala inni a'lamu ma la ta'lamun seda na minyi anen kana nyi wa ta pepe ni debo jama zamani wa ma lolo ne ande bi kawete na zamani ojojo dile te pe mi le ka sankara ya mo ba mma so dina abe ku mo mba yi na zamani ande bi kawete na mmewa zamani mpokula nda pa wa sabi nke pa ba da sabi mo ye de ke zamani wa ke pata kai zamani gengengike سيداك وانا كل ما يعبه بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما سيدانا زمان ما بودي كل آية بمه بيكا لي بودي كاكيتوي نمبكي بطا dekasali kedame bodilbo kadakwa na meka kolane da sama na belen ni memwata kedane memwata banta mo le boye kulma ya bahu bikum rabbi na meda te be pa ne mbake laula duaukum da sama na ta belen ni mwata baba ngoka ka nyogo te mo mwe mwata kulumba mwaka yiye tena na da sama de ama fakadi kadhabtum kwa hina tepe mama fasawfa yakunu lizama nibe batwa semina fasawfa yakunu lizaman na nibe batwa semina ibo ni takide eka malibu wanyo malibu deta ka jingir bone ke peta ne kinyi tade masin ne peba wa te pem ama yete kana onyika ya ewe na malinyi la montapa subhanallah الدنيا لا تصفو لأحد موتاكلا تبا چندونيا چانكيتي اوبا موتاكلا تبا چانبه بابا كسي موتا امره mwata kala taba chanwa ale tauba begba kisi mwata mere ba ngayi dinki ya da papa papa alviki la bisu mwata do nte dan denu nke da no pompo ale kada minu weta na winde elan pakatene ya ta pakatene sela dile nkwa pete na tala disu wa kuba bata jo disie e kale ka ponvu mbana onye kiki mwata ka gbawo tida baritina ala lahu al khalq wal amr man zaleta tida baritina man zaleta wise e kande meta manse wise سيدنا علي رضي الله عنه ماتا ويرد يوم تنبتا وي سيدنا علي ماتا كتن مپانوبا مپانوا تيوتي سيدنا مروان kwa to mata te سيدنا علي وي مپانوبا belana bi pikudi ki de petire bi dambo bi yiku mo ki de pete سيدنا علي وي فونا اللهم صل على محمد كبا مو man jambe pete mo makide tazana we kwose wa baraba ngona nguma jambi de mo bake pete wona ayuha nas nimbinyi shuku amwaja alfitani bisufuni najah naba ngwan pakulun pako kwa bi fite gete tenkuwa ala na ichie kakese ko tenkuma bom tapini mata ba man pakulun pako
ko bi te kani kiten kuye wa ala na ebe gete tapini mata kiko te gbadu pompori wa ede kefa kamunyuki ya da joto wati na so epi igina mata tapini mata onye ba malo mo neza ka badu kondo e pala akedidi ato kase na ba ni hun kono o sese ato kase na ba ni hun kono o sese onye ba malo fo de tambiri pa me kese no ba dige de tambiri pa ke tinya nyala bone ni selwa de katam neza kasirin ke banso adu kondo subhanallah aljunun funun abida fude ko lo baba e yamba du kondo we pato wando na se no mo سيدنا لنا شكوا أمواج الفتن بسفن النجاة بان من باكلون باكو كبي جت سوا تنكو على أنا جت كاكي بابا كاكي كو وأخرجوا عن طريق المنافرة إبرو منادا كيني هاي 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 بالا كانسي يقول لنا دي وبون وكيبودي abaru mu da kpini ya tawena lana ngoke pa eze yidi ngeta kefo agbiju an tariq al munafara abaru wona ku bongo ka ya mata pi ko ne qad aflaha man nakhada bi janah na fi dina fona wa fi nuwafe pa kitiluku poye we nya lafiya aw istaslama fa arah da pe fanya na sana tebe be wena meka kwa ba mete de so bon ye bi wom ta safi dina kite so bon ye be oba ka kikini kide nyudi ingi yiza na ye ni yangi ta de ko ka nyudi ina so bili baba akoy a rasul muhammad o kadi kem bapa akoy ande be kadi kem di torko so mame o kadi kem gazwatu uhud ande be kaya do ko pa ale be dawa na du ku mr kaste wente ba tembeo mo wana ana muhammad ibn abdullah ibn kaza mesa mensie ba man lana na vidina on to bi vidina lise kababi desi abena ili ko kabi desi ko de kene ka kudi ko ngi pini kite vidina wata ya tijiwo ye kasa te ya be mali ya ye te wanji mu mo mata ka tesie te wanji mu mo mata ka tedie nsa tusuba kullama awqadu nara lil harbi wambi pomi atfa'aha Allah isa yene kullama awqadu naran lil harbi atfa'aha Allah ba anta mo la ponim basere mi na do komba bo mata te mesi benimi isa malini yene afo ye da ke yakito ne gete ko ida gete yalaya sabibi before the tour of Rasul Muhammad astaghfirullah malato wa sayyidina ali wa inna wa abriju an tariq al munafara ebaru wana he mata be penese aflaha man nahada bi jana wa fi nufaikitului wallahi ya lafiya aw istaslama fa ara dabi pingina meta jona ngale ke pasabo yebe soji e zaman jangom هذا ماء آجن الله أكبر هذا ماء آجن na dunia wa ponta denne munyum panga ndasa munyum akpene yandasa dakpene kolane dile mbinyi fo e mwana bebe
kama dile into poni mbade na me bi mi sina ware esaka pe dunia samwa makpene munyu nyogane makpene kole da yengiru nyikolo tesabia kifike kabinyi kala da juma ile baba mbebal la siringi ile kifogode ande bo asabi kifogo bil ande bo asabi mo efongo dakin mere ba tenya mun kisie da bi kele be pompom bi siri hada ma on ajin dunia we wa munyu ni pele kolare kaya bar bana dunia we kan kolo we pele walukuma sayyidina lilodi na da pe sa de sabarene ya ghassu biha akilu ese wa ba ne ese nyane ndamwa ese wa ne ese nyane ndamwa obaka nyi ada sai ya dunia ka sai ne dawa mana zanale takata ka kanne obakpo ne fe kuna kuye ama opi ko ti bomba na kawa kuna ku fere dile wawe wa bontake ka ne zamani wa bontake to ko nwe ke lana ngubi muye tata monte ka ke sewa na tebe sa sendiri ni biki tube kwa dunia tata monte ka ke sewa na be chante yanko rasul muhammad owana buithu wasaaka hatay na ba ti tonu ye ka ke ko ka dunia mfiye angambe ale ne wan fo na da pote ka ke ko ka dunia mfiye ne on wa ta ka tonu ye buithu ana wasaaka hatay ba ti tonu ye ka dunia mfi angambe ale na ma mini ne data ya subhanallah na subhanallah ma owa otakwa pa bona ba ka pekeni na ka ke ka dunia mfi ka bitonu ye ne to dule te pe mili ka sa ya mola e matina ananke debo jama te gora ba la kare sidi ku poni kayana se biki parbe sa sa halaka sidi ku poni kayana se ta yi jomi katala na te ya jow ye nta de yele le to dunia be wawu ni ki be jota ka ya tin ki joji min daiba mo ta ye ngi anki akogoro na de bi kameru bin bibo ade bi kameru bin bibo allahumma ahlikil kafarata wal mushrikin a'da'aka a'da' ad-din afa ba no lan siutu papa min barin pa su de tin dem babe mo ta te la ne nugo bi jenyi basa so ebere ke sa di no ebere mo ta nugo bi de bo sidi ku pone ka fo na se biki parbe sa sa la kane en sa bi ka fi ku bongo na be bwede i ko ra mi kinibe de bi na be ta de ni ande bi ko na de ma be yasano haki bare ma mata be jano mo de ma be ke bare ma yasano haki mata fo ma mata kana no ati didipon mata be yatana e palibo mata be yatana we jano akoja amai we na sidi kun kaya senke nyenni diki pare dukuru poni mete yase hada wa sallallahu wa baraka ala nabiyyina muhammad debo jama rasul muhammad o safete lane wallahi ngelete be bawni o yisina da ka o yasem ite fo jimi nkije da sa we ka yase wa ni no yase we wa yase ka kinyisiye we ka nyina we yase ba wa we na wa kinizi ni santa ka kinu debo sidi ku poni kaya na zile jama me fo mo ata di ki par ka yase
ba man chanu di kun fo kifi ki wi ni seda ya nyaga se seda ki ge wi ni seda onyin kinnazio batin kinnazio teda wana wa izzati wa jalali la ansurannahu walau ba'da hi mponi ni mbwete tadike papa na ba ngwan fi nki goni mme mwata ya da nyidiwo unte ye nto no bonbon fo mponi mbwete mana ba ngwan ba kinna no be na mme mwata de mwata fo nwa di kinni kitemi te da na mponi ni mbwete na mbi logosi ba ne te to sukuru bon da la ba bi fosi jama to gona la kare to wa mabo emo jaba ngwan lewe na takase kile sinyi takase ke ya sukuli nchonda ndabo ke ya chomi nchonda ndabo kama ba joduvona na be bo se pede wa ato ni jojini kichiti ni bai se pede mbe ka fo nke da bo ni me ba ngwan ya sukuli nchonda ndabo ke ya nchonda ndabo na fɔsɛ mwata asa be bo dito mbe bɔsɛ ya ba bari ya ba se pese nde ngwan be yi to be pese mi ngi te takata jingiri na ga be na jo be pese mi babo bi nyire ta wa yo bi loti na we na be kutu tere lele mbe ya be pese mi sibe akese makese jama to kora man la kare tewa emabo ba man chanu bu ya de bere ki chonda ndabo sukuli ndasana chonki tabar fete pa de insirile tewa ekbili di foni ya ta de yeye nono imamu ga tono songon mata otomizane هذا وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.